दोस्तों देखो दुनिया कितनी जालिम है। हम भी मजबूर है, ये थंबनेल आपको नजर आ रहा है, मेरी इस वीडियो का नजर आ रहा है। हम मजबूर हैं इस तरह लिखने पर, क्योंकि फिर लोग क्लिक नहीं ना करते थंबनेल पर। मैं आज आपको जो वजीफा बताने लगा हूं ना, आप कहोगे यार 10 करोड़, ये तो 100 करोड़ है। किस तरह? ये देखो थंबनेल है, इस पर लिखा है कि जुमे वाले दिन है जी, ये 2 तस्बीहात पढ़ लें हैं जी, इंशाल्लाह 10 करोड़ भी मांगोगे तो मिलेगा। शाम तक हाजत पूरी होती है, आप देख लेना, और ऐसा मौजूदा होगा कि सब हैरान हो जाएंगे। जुमा के दिन है, जल्दी जल्दी अमल कर लो। ये लिखा है ना, ये मजबूर है हम ये अल्फाज लिखने पर। ये जो जुमे के दिन क्या जी, तुम रोज करो ये अमल। कुछ जो लिखे ना, लोग हैरान होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि लोग हैरान हो जाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना जुमे वाले दिन, अब मजबूर था जुमे के दिन लोग क्लिक करें, वीडियो देखें। क्या करूं? एक सच्ची बात करना चाहता हूं, एक अच्छी सच्ची और रियल बात करना चाहता हूं, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए जुमा लिखना पड़ा है। करें क्या? वरना लोग सुनने को तैयार नहीं है बात। जब तक थंबनेल में जान नहीं ना होती, थंबनेल किसे कहते हैं? ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, बाहर वीडियो पे भी लगी है, इसमें जब तक जान नहीं है लोग नहीं देखते, चाहे कितने ही काम का कंटेंट क्यों ना बना लो। अच्छा, मैं जो 2 तस्बीहात आपको बताना चाहता हूं ना, मैं कहता हूं कि एक पुराने वक्त की बात है कि एक नान भाई था, ठीक है, नान पकाने वाला। उसके पास इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा, कोई तरीके से इमाम अहमद बिन हंबल उसके पास पहुंच गए, तू हर वक्त ये तस्बीह पढ़ता है, तुझे को फायदा हुआ? कहने लगा हर चीज मिली, एक चीज की कमी है। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा क्या? कहने लगे, उस दौर में ज़ाहिर है ये अखबारात इंटरनेट तो नहीं थे ना कि इमाम को वो पहचानता। कहने लगा इमाम अहमद बिन हंबल से नहीं मुलाकात हुई। कहने लगा, इमाम फरमाने लगे मैं ही हूँ, तुझे घसीट कर तेरे दर पर लाया गया हूँ। वो पूरा वाकया है, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि मस्जिद में ठहरे और फिर खादम ने उन्हें बाहर जाने को कहा, फिर मस्जिद बंद करने लगा। वो जब मस्जिद के बाहर बैठ गए, जाके बाहर से भी घसीट कर आगे किया, तो नान भाई देख रहा था, तो उसने कहा आप मेरे घर आ जाएं हैं। तो वो क्या करता था, एक तस्बीह पढ़ता था, मैं बताता हूँ आपको। तो यानी कि मैंने कहा है ना, ये थंबनेल पर लिखा है कि 10 करोड़ भी मांगोगे तो मिलेगा। बात ये नहीं है, 10 करोड़ क्या, जो तुम्हारी जरूरत है रब देगा। और देखो इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात उसकी हो चुकी है। उसकी ख्वाहिश थी, कहता है 15 के दिन हो गए हैं, मेरे अंदर ख्वाहिश है कि इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात हो जाए, वो नहीं हो रही। अब देखो वो इमाम के सामने खड़ा है और अगले पिछले दिन से वो इमाम के साथ है, लेकिन उसे पता ही नहीं है उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। ये है वो तस्बीह। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं बताता हूं, कुछ भी मांग लो अल्लाह देगा। और ये बात नहीं है कि आप ये जुमे को करोगे, नहीं नहीं नहीं, रोज थोड़ा सा पढ़ लेना भाई और मेरी बहन, थोड़ा सा पढ़ ले, 10 मिनट बैठ के अल्लाह के हजूर हैं पढ़ ले, फिर देख तेरे रब तेरे साथ क्या क्या नज़ारे फरमाता है, क्या क्या तेरे साथ कमालात होते हैं। और मेरा भी अजमूदा है, अल्लाह ताला यानी कि कभी कभी खुदा बेहतर जानता है। कसम उठाने लगा था, मैं कसम उठाने लगा था, लेकिन यहाँ पर रुक गया। खुदा बेहतर जानता है कि कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ, यार कुछ और ही मांग लो यार, हैं 50 करोड़ ही मांग लो यार, हैं। गलती होती है इंसान की। अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखता है ना, तो इज्जत को हजम करना सीखो, हैं। अब मिसाल के तौर पर लाइट नहीं होती, बिजली लोड शेडिंग है ना हमारे मुल्क में, बंद है, हम कहते हैं या अल्लाह बिजली आ जाए। पिछले वापडा वाले के दिल में अल्लाह ताला डालता है, वो बटन ऑन कर देता है, कोई ऐसा आख्या सी बिजली आ जाए, आ गई, कुछ और मांग लेते। यानी अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, अब तुम वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं ये अमल बताता हूँ, 2 तस्बीहात जुमे को भी पढ़ें, कोई दिन है पढ़ें, जुमरात को पढ़ें, हफ्ता इतवार है तब भी कोई मसला नहीं, रोज पढ़ें 10 मिनट के लिए दोनों तस्बीह, 5 मिनट एक, 5 मिनट एक। फिर देखो किस तरह तुम्हारे हालात बदलते हैं। जो मांगोगे अल्लाह देगा, जिस चीज तरफ देख लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, है। अमल बताता हूँ, लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट जरूर किया करो, एक कमेंट जरूर किया करो, मजा आ जाता है। मैं भी देखता हूँ और आप भी। और अच्छा बेहतरीन सा है कोई दुआया कमेंट, मजा आ जाए, कोई भी पढ़े कहे यार ये कितना अल्लाह का अच्छा बंदा है या बंदी है।
جب لوگ گواہی دیں گے نا تمہاری، اب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں چلتے ہوئے 40 سے زیادہ لوگ اس کی اچھائی بیان کریں نا، امید ہے وہ بخشا جائے گا، کیونکہ یہ جو خلق ہے نا، مخلوق اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا باجا ہے، اعلان کرنے والا ہوتا ہے نا وہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، یعنی اب واضح خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یاد رکھیے۔ تو عمل کیا ہے؟ 2 تسبیحات ہیں، ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لکھا ہوا آ رہا ہے، سکرین شاٹ لے لو، یاد کر لو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اچھا آخری بات ہے، نہیں آتا یہ تو استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، آنکھیں بند کر کے 5 منٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اور اس کے بعد جو دوسری تسبیح کیا ہے، وہ ہے درود پاک کی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ 2 تسبیح ہیں، درود پاک پہلے پڑھیں، 5 منٹ آنکھیں بند کر لو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، صلی اللہ، یا کوئی بھی یار کوئی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ایک ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں پڑھا کریں، پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور کی اولاد پر بھی درود و سلام جی۔ پھر دیکھو کمال، مزہ آ جائے گا، ہیں جی، حضور کی برگاہ میں بھی جب درود جائے گا تو آپ کو کیسی کیسی دعائیں آقا سے ملیں گی کہ ہماری اولاد کو بھی یہ سلام اور درود اور دعا میں یاد رکھ رہا ہے یا رکھ رہی ہے۔ تو درود پاک 5 منٹ، 5 منٹ آنکھیں بند کر کے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح پڑھتے جاؤ، اور اس کے بعد استغفار پڑھ لو، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہیں جی، یا یہ آیت کریمہ بھی استغفار ہے، لا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی وحدانیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو یعنی کہ اس میں بہترین ایک استغفار ہے، حالانکہ اسے استغفار تو نہیں کہتے، آیت کریمہ کہتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنی نفی کرنا، ہاں جی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو استغفار اور درود، اس کو پلے باندھ لو، کیا مانگتے ہو مانگو، دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب، آسانیاں، خوشیاں، بخشش، اللہ کی رضا، اللہ تعالی ہمیں جنت میں جگہ دے، اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرے، کیا مانگتے ہو؟ قبر کے اور حشر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے رب دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ درود اور سلام اور استغفار کو اپنا یعنی کہ پکا یعنی ساتھی بنا لو گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔